बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास बेटे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा, आज हमने सबक हॉकी पढ़ना है। हॉकी में हमें खेलों की अहमियत के बारे में बता रहे हैं और इसके बाद हमारे कौमी खेल हॉकी के बारे में बता रहे हैं, उसके रूल्स के बारे में, कवायद के बारे में, कवानीन के बारे में। उसके बाद हॉकी के पाकिस्तानी हीरोज़ के बारे में बताया और उनके कारनामों के बारे में बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इसको। खेलों को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ये बात देखने में आई है कि खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं। जिस्मानी एतबार से, जिस्मानी लिहाज से तवाना, ताकतवर। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल अखलाकी तरबियत का भी एक मौसर ज़रिया है, बेहतर ज़रिया है। खिलाड़ी को खेल के उसूल व कवायद की पाबंदी करना सिखाई जाती है। उसूल व कवायद, कायदे कानून की पाबंदी करना सिखाई जाती है। एक खिलाड़ी खेलता तो जीत के लिए है, मगर जब वो हार जाता है तो अपनी नाकामी को खुशदिली से कबूल करता है। अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाकर कमज़ोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। यूँ खेल की वजह से एक खिलाड़ी में फ़राख दिली, बुलंद हौसलगी और जहद मुसलसल की सलाहियतें पैदा होती हैं। फ़राख दिली यानी ये कुशादा दिली, खुले दिल से वो कबूल करता है, खुला दिल हो जाता है, उसका हौसला बुलंद हो जाता है उसका, और उसमें लगातार मेहनत करने की सलाहियत पैदा होती है, लगातार कोशिश करने की अहलियत पैदा होती है। अच्छा, इसमें हमें बताया गया है कि खेल जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखते हैं। खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है और फिर उसके हिसाब से जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी इससे अखलाकी तरबियत भी होती है। अखलाकी तरबियत का भी एक ज़रिया है। इससे हमारा जिस्म मजबूत और ताकतवर होता है। और खिलाड़ी को खेल के उसकी कवानीन की पाबंदी करना सिखाई जाती है। खिलाड़ी को जब वो कोई खेल खेलता है तो उसके असूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, खिलाड़ी उसकी पाबंदी करता है। एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरता है तो वो जीत के लिए, कामयाबी के लिए उतरता है। अगर उसको नाकामी हो जाए, उसको शिकस्त हो जाए, तो वो उसे भी बर्दाश्त करता है और खुश दिली से कबूल करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है। अपनी कमज़ोरी पर काबू पाता है, वो फिर अपनी गलतियों को देखता है और उनसे इस्लाह हासिल करता है और उससे अगले मुकाबले के लिए वो फिर तैयार हो जाता है और अपनी कामयाबी, फिर उसके बाद उसको आस्ता आस्ता कामयाबी भी हासिल हो जाती है। तो इस तरह से खिलाड़ी के अंदर क्या चीज़ें पैदा होती हैं? कुशादा दिली पैदा होती है, हौसला उसका बुलंद होता है और मुसलसल मेहनत करने की, कोशिश करने की सलाहियत पैदा होती है, उसमें अहलियत पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आगे है पाकिस्तान में बहुत से खेल नहायत दिलचस्पी और शौक से खेले जाते हैं। इनमें हॉकी एक ऐसा खेल है जिसे पाकिस्तान का कौमी खेल कहा जाता है। इस खेल की तारीख का मुताला करें तो पता चलता है कि ये कदीम खेल है। अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में वैसे बहुत से खेल खेले जाते हैं, सब लोग अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक खेल खेलते हैं, लेकिन इनमें एक हॉकी ऐसा खेल है जो हमारा कौमी खेल है। बहुत सारे खेल हैं लेकिन इनमें हॉकी हमारा कौमी खेल है। अगर हम इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो मालूम होता है कि ये काफ़ी पुराना खेल है, काफ़ी कदीम, बहुत पुराना खेल है ये, जिसका आगाज़ ईरान से हुआ, यूरोप में ये खेल सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ, वहाँ से इंग्लिस्तान पहुँचा। 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाको हिंद में इसे मुतारिफ कराया। देखते ही देखते कलील अरसे में ये खेल पूरे मुल्क में खेला जाने लगा। तो इसमें बताया कि ये ईरान से शुरू हुआ था ये खेल, ईरान से फिर ये यूरोप में पहुंचा, यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में खेला जाने लगा, वहाँ से ये इंग्लिस्तान आया। इंग्लिस्तान में जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाको हिंद पे कब्ज़ा किया और यहाँ पर आए तो उन्होंने इस खेल को मुतारिफ यहाँ पे करवाया, तो वो अपने साथ इस खेल को भी लेकर आए और कुछ ही अरसे के बाद ये खेल हिंदुस्तान में इतना मशहूर हो गया कि पूरा मुल्क इसको बड़ी दिलचस्पी से खेलने लगा।
हॉकी का खेल 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1908 में ओलंपिक्स में। बेटे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती हैं ये चीज़ें, आप ध्यान से कीजिएगा ये सारा काम। जिस मुल्क ने सबसे पहले ओलंपिक में तलाई तमगा जीता वो बरतानिया था। 1928 में हिंदुस्तान की टीम ने हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में खेले जाने वाले ओलंपिक्स में पहली मर्तबा हिस्सा लिया और तलाई तमगा जीता। देखें कितनी बड़ी बात है ये। 1940 में यह एजाज़ हिंदुस्तान के पास रहा। अब ये बता रहे हैं कि 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में ये खेल को शामिल किया गया और जिसने सबसे पहले तलाई तमगा जीता था वो बरतानिया था और तलाई तमगा यानी कि सोने का तमगा जीता था। फिर 1928 में हिंदुस्तान की टीम ने हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में जो खेला जाने वाला ओलंपिक था उसमें पहली मर्तबा शिरकत की और उसमें भी हिंदुस्तान की टीम ने तलाई तमगा जीता यानी सोने का तमगा जीता। पहली दफ़ा में शिरकत की और सोने का तमगा जीत लिया। 1940 तक ये एजाज़ फिर हिंदुस्तान के पास रहा यानी कि 12 साल तक ये ओलंपिक का एजाज़ जो था ये हिंदुस्तान के पास रहा। अब आ गए हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हॉकी के खेल का जायज़ा लेने से पहले ये मुनासिब मालूम होता है कि इस खेल के बारे में बुनियादी मालूमात पर चंद बातें हो जाएं। हॉकी का खेल 2 टीमों के दरमियान होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इनकी पोजीशनें ये होती हैं: गोलकीपर, लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन। तो ये पाकिस्तान में जो है बातें हम जो कर रहे हैं इसके हॉकी के बारे में, तो इसमें बता रहे हैं कि हॉकी के खेल में कुछ यानी कि कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए। हॉकी का खेल जो है 2 टीमों के दरमियान होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और उनकी पोजीशन होती हैं। हर खिलाड़ी की अपनी अपनी पोजीशन होती है और ये सारी पोजीशंस होती है और हर खिलाड़ी को इस पोजीशन के मुताबिक खड़ा होना होता है और उसके मुताबिक खेलना होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 1900 में इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड के नाम से एक अदारा कायम हुआ। यानी कि 1900 में ये रूल्स बनाने के लिए एक बोर्ड कायम हुआ हॉकी के रूल्स के लिए और उसका अदारे का नाम था इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड। ठीक है, जिसके तहत इस खेल के कवायद व ज़वाबित बनाए गए। खेल की निगरानी 2 ऐसे अफराद करते हैं जो खेल के कवायद व ज़वाबित से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। उन्हें रेफरी कहा जाता है। शुरू में इनके इख्तियारात महदूद थे, बाद में इनके इख्तियारात में इजाफा किया जाता रहा। खेलते हुए कोई खिलाड़ी गलती करे तो ये उसे तंबीह करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर दोबारा गलती करे या फिर कोई बड़ी गलती करे तो रेफरी उसे मैच से कुछ वक्त के लिए और किसी संगीन गलती करने के नतीजे में बाकी मैच के लिए खेल से बाहर निकाल देते हैं। देखिए 1900 में यह दायरा कायम हुआ जिसने कुछ कवायद ज़वाबित बनाए हॉकी के और उसके मुताबिक 2 ऐसे अफराद रखे गए जो कि इस खेल के कवायद ज़वाबित यानी कवानीन को जानने वाले हों और वो इसकी सुपरविज़न करते हैं। इसके उन्हें रेफरी कहा जाता है। ये जो रेफरी होते हैं इनके इख्तियारात शुरू में तो बहुत कम थे, इनके पास बहुत कम पावर्स थी तो और कम थी, लेकिन आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया। और अगर खेल के दौरान में कोई खिलाड़ी गलती करता है तो ये रेफरी उसे तंबीह करता है यानी कि उसे खबरदार करता है। और अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर दोबारा करे या फिर कोई बड़ी गलती करे यानी कि किसी को स्टिक मार देते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं, कहीं बॉल्स को दूर इस तरह से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, और भी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि उनके कवानीन के मुताबिक जो कवानीन को तोड़ती हैं, तो इस पर रेफरी जो होता है वो उसको मैच से कुछ देर के लिए बाहर भी निकाल देते हैं। और अगर कोई बड़ी गलती करे तो उसको बाकी पूरे मैच के लिए भी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब आगे है हॉकी के मैदान। अब हॉकी के मैदान के बारे में बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको मालूमात मिलेंगी। हॉकी के मैदान की लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर होती है। मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों को 8 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी से नुमाया किया जाता है। यानी कि ये चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया है। और उधर एक पट्टी होती है, चौड़ी सी होती है, मुख्तलिफ जगहों पे लगी होती है, वो 8 सेंटीमीटर होती है। अगर आप हॉकी के ग्राउंड में जाकर देखें तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। गोल पोस्ट की चौड़ाई
3.6 میٹر اور اونچائی 2.1 میٹر ہوتی ہے۔ گول پوسٹ کا سامنے والا رخ کھلا ہوتا ہے جبکہ باقی ہر طرف مضبوط جالی لگی ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ باندھنے، ہاتھوں میں دستانے پہننے اور سر پر ہیلمٹ پہننے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کھلاڑی کھیل کے لیے جو سٹک استعمال کرتے ہیں وہ 18 سے 21 اونس وزنی ہوتی ہے۔ ہاکی کی گیند سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ کھیل 2 وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر وقفے کا دورانیہ 35 منٹ کا ہوتا ہے۔ ایک میچ کے دوران ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہاکی کے بتا رہے ہیں کہ ہاکی کے میچ میں ہاکی کے گراؤنڈ کے میدان میں یعنی کہ لمبائی 160 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہوتی ہے، اور اس پہ چوڑی کئی جگہوں پہ 8 سینٹی میٹر چوڑی پٹی ہوتی ہے جو مختلف جگہوں کو شو کرتی ہے۔ اس کے بعد گول پوسٹ کی چوڑائی کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں گول پوسٹ سامنے سے کھلا ہوتا ہے، اندر اس کے جالی لگی ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے گول کیپر جو ہوتا ہے وہ ایک واحد ایسا ہوتا ہے جو اس نے ٹانگوں تک اس نے اپنے گھٹنوں تک پیڈ باندھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں اور سر پر ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اور کھلاڑی جو سٹک ہاکی یعنی کہ استعمال کرتے ہیں، جو چھڑی استعمال کرتے ہیں، وہ 18 سے 21 اونس ہوتا ہے، یعنی وزن پیمانہ ہوتا ہے، اس کا وزن تولنے کا پیمانہ ہوتا ہے اونس۔ ہاکی کی گیند کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے، جو وقفہ ہوتا ہے، 2 حصوں پر ہوتا ہے۔ ہر وقفے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک میچ کے دوران میں ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہو جاتی ہے یا اچھا نہیں کھیل رہا تو وہ اس کو تبدیل کر کے دوسرا کھلاڑی بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں 1948 میں شریک ہوئی۔ اس کے کپتان علی اقتدار دارا تھے جو قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے، نامور مشہور۔ وہ بتا رہے ہیں پاکستان کی ہاکی ٹیم میں پہلی مرتبہ جو بین الاقوامی مقابلوں میں 1948 میں یعنی کہ 1947 میں پاکستان بنا، اس کے 1 سال کے بعد 1948 میں ہاکی ٹیم نے شرکت کی بین الاقوامی مقابلے میں، باہر کے بیرون ملک میں جتنے مقابلے ہوتے تھے اس میں شرکت کی، اور اس کے کپتان کا نام تھا علی اقتدار دارا۔ یہ ہمارے پاکستان کے پہلے کیپٹن تھے، اور یہ قیام پاکستان قائم ہونے سے پہلے بھی جب ہندوستان متحدہ تھا، اکٹھے رہتے تھے، جب سارے متحد تھا ہندوستان، تو اس وقت بھی جو ہاکی کی ٹیم تھی اس کے بھی یہ کھلاڑی تھے، اس کے بھی یہ نامور کھلاڑی تھے، اور یہ بعد میں بھی نامور کھلاڑی تھے، یہ بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ اچھا بیٹا، امید ہے آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہم ہاف آج پڑھتے ہیں، آدھا آج پڑھتے ہیں، آدھا ہم بعد میں پڑھیں گے، اور اس کو آپ نے دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے اور دھیان سے۔ اس میں سے ان سین کوسچن بھی آ جائیں گے، کچھ بھی آ سکتا ہے، آپ کو اس کو بس بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے خود بھی کوسچن بنایا کریں، خود سے بھی کریں، اور آپ ہمیں بھیج دیا کریں، پتہ تو چلے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ بیٹے اب ہم ہاکی کا سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے ہاف پڑھا تھا، اب آگے سے ہاف پڑھتے ہیں۔ ملک میں پہلی بار قومی ہاکی چیمپئن شپ 1948 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ پاکستان نے 1954 کے ہاکی کے اولمپک مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نقرئی تمغہ بھی جیتا۔ نقرئی چاندی کا بنا ہوا تمغہ بھی جیتا۔ اس کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کا فتح کی جمع ہے، حاصل کرنے کا، اور اعزاز کی جمع اعزازات، جیتنے کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی سونے کا تمغہ، 1960 میں روم کے اولمپک کھیلوں میں طلائی تمغہ، 1962 کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ، 1968 اور 1984 کے اولمپک میں طلائی تمغے جیتنے کے اعزازات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
ٹھیک ہے، پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1978 میں عمل میں آیا، یعنی کہ تمام پاکستان کے فتوحات کے سلسلے ہے جس میں پاکستان نے گولڈ میڈل حاصل کیے، اور پھر 1978 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن قائم کی گئی۔ پاکستانی ہاکی کے کئی نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے جن کی فہرست طویل ہے، مگر ان میں سے جن کھلاڑیوں کو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ان کے نام یہ ہیں: نصیر بندہ، عاطف حمیدی، منیر ڈار، اصلاح الدین منور الزمان، منظور جونیئر، رشید جونیئر، سلیم شیروانی، سمیع اللہ، شہناز شیخ، اختر رسول اور حسن سردار۔ بیٹا یہ نامور کھلاڑی تھے جنہوں نے ہمارے ملک کو بہت عزت سے نوازا اور ہمارے ملک نے بڑی فتوحات حاصل کی ان کھلاڑیوں کی وجہ سے۔ یہ بہت عظیم کھلاڑی تھے پاکستان کے، جو کہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پاکستان کے ہاکی اسٹائل کو ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں۔ ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر برق رفتاری سے بہت تیزی سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے تھے۔ قدرتی گھاس پر ہاکی کے اس اسٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں بے بس تھیں، بالکل مجبور تھیں وہ۔ چنانچہ ایشیائی ہاکی اسٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کرائیں۔ میچ کھیلنے کے لیے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی گھاس، آسٹرو ٹرف، پالی ٹرف وغیرہ کو رواج دیا۔ اچھا، اس میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاکی اسٹائل کو ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے۔ اس میں کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کرتے تھے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے پاس دیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، اور مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر گول پر حملہ کرتے تھے اور گول کر دیتے تھے۔ اور پھر قدرتی گھاس پر جو ہماری ٹیم جس میں بڑی کامیاب تھی، لیکن یورپی ٹیمیں اس پر نہیں کھیل پاتی تھی، وہ مجبور تھیں، بے بس تھی اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایشیائی ہاکی اسٹائل کو ناکام بنانے کے لیے ان لوگوں نے اس کے ہاکی کے قواعد و ضوابط میں، اس کے قوانین میں تبدیلیاں کروا دی۔ انہوں نے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی گھاس، آسٹرو ٹرف اور پالی ٹرف کو رواج دیا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا، اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت کرنے اور اچھا کھیلنے کے باوجود کامیابی کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو ماضی میں ان کا ترہ امتیاز رہے ہیں۔ یہی وجہ ترہ امتیاز یعنی ایک نمایاں ہونے کی وجہ، نمایاں یعنی کہ برتر ہونے کی وجہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں، یعنی کہ عالمی طور پر جتنے بھی ان لوگوں نے درجہ بندی کی ہے اس میں ہماری ٹیم سر فہرست نہیں، نمایاں نہیں ہے اس میں۔ ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے سخت محنت کرنی چاہیے۔ توقع ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر پاکستان کی